जय जगन्नाथ साଙ୍ଗमाने स्वागत कर मोर आज ब्लॉग को। तो आज सकाल सकाल मोर चा बनवा स्टार्ट कर सब सकाल चा पीवा तो अभ्यास ऑपरेशन पर प्रायतः पीऊनी एत कारण चाटा एत ऑपरेट भल नुह ऑपरेशन तो डॉक्टर मना करते चा पीवा कि टिके पीऊँगी खाली पेट तो जमा भी चा पीवा कथा न किसी सागे खाऊँ तो बहुत बेटर। तो रूपा तो चा पीवा बहुत सारा भल पाए तो तो चा बनाए तो माँ मोर समस्त सांग चा पीताऊ आत टे मुढ़ी मिक्सचर न खाइले तो हेनी। तो सकाल सकाल आमर चा बना चलती तो चा देखिए फुल ब्लॉग वीडियो कहलु चाउमिन काली हाँ मत ठीक ठाक माँ को टे लगुला कौन लगे पकईले कौन कहलु फेर ये चामुचे गुड़ देखुन एत गुड़ हो जाए एन ताकि पकई चामुचे गुड़ टे मिठा कम एगुड़ा मिठा कम लंका टे पका मुझे कहे से गुड़ आने ये पका से चा ठीक मूर्खा लज्जा मूर्खा तो जानू ब्रश कर दिए तापर नना आसते आम गणपति जी विसर्जन करने तो विसर्जन हो ना गणपति विसर्जन चलता पूजापूजी तो नना नना चा टी माँ बनई नना चा पी नना जमी पड़े आम गाधे गाधे मंदिर बाहर जाइलु। तो माँ मंदिर प्रति शनिवार जाइए आप जानते तो आज भी आस माँ दर्शन करने चलतु माँ दर्शन करवा। तो शनिवार जो ब्लाक कलर ड्रेसटा पकानी तो ब्लाक कलर तो मोर ड्रेसटा आम ए घर को फेरु तो घर को जाई खाई पी दुकान बाहर जीवु। तो हाँ मो देह टिके भल लगे से रूपा सहित दुकान बाहर जाए दुकान टिके सहित कम हेल्प भी कर दूसरी अल्प अल्प किसी कम कर नौची देह खराब था टाइम तो सब कम सी करला किसी जो देहटा भल लगे से किसी कम सकाल कर नौची सहित किसी हेल्प भी कर दूसरी माँ को किसी हेल्प कर दूसरी माँ देह भी भल ना माँ गोड़ बहुत सारा फुलिकी रोज सब तो सी टे एपट हो पानी तो से माँ को भी टे हेल्प कर दूँ सब कम तो मुझे कि बेले बेले किसी कम कर दिए। तो सकाल ब्रेकफास्ट आम रही चाहा ता सहित आमर जोड़ा अमृतभंडा आउ छतुआ तो छतुआ सकाल प्राय टाइम खाई था तो छतुआ देहपाई बहुत भल। तो सकाल छतुआ टे गोल पीलु आम दुकान बाहर जाइलु। तो चलो देखा फुल ब्लॉग वीडियो। तो दुकान फेरला खरा माँ बनई देला आम भात डाली सहित जो कदली भंडा से तार रायता बनाई देखी पारे माँ ये बहुत सुंदर बनाए कि आज टे राग बनई तो मुझे बहुत ही कम क्वांटिटी खाई पार नी सेमती तो मसला खाई पारनी तो सहित राग जो खाई पारे। तो तापर आम चटना तो बहुत सारा टेस्टी होता आलू टमाटर और बैगन पकई चटनाटा मत बहुत टेस्टी लगता आ काकुड़ी चकटिकी खाई भाईगरा तो मुझे तो राग खाइबेनि तो से खाई नी से बहुत सारा राग करदे मुझे खाली काकुड़ी खाई तो आज खाଇବା बहुत सारा टेस्टी थिला बहुत भल भी लगता खाଇବା पूरा शांति लगता भात डाली सहित मत चटना वगैरह तो बहुत सारा पसंद। तो आपण मानू कौन पसंद मत कमेंट कर निश्चय कहे। तो चलो देखिए कौन सब खाऊन पीऊन कौन सब कथबार्ता गपसप हो भात देखिए गाइबा तटिकीर काई दर्ज होइछि
যে ପାଣିଟା ଥାଉ ସେଇଟା ଦେଖିକି ଖାଇଦେବା ବୋପା ଭଲ ଲାଗୁଛି ପାଣିଟା। ଆଉ ରସୁଣ ଆଉ ଚକଟି ଦେବି ରହ ଚକଟି ରସୁଣ ରେ ଏଇଟା ଏମିତି କାହିଁ ହେଉଛି ଲୁଣ ପକା କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ପକା ଗୋଳେଇ ସାରେ ଏବେ ଖାଲି ଏକ ଦଳ ହେଇଛି। ନଟି ଲୁଣ ଦେଲୁ ମତେ ଖାଇବା ଦେଇଥିଲେ ଖାଇବା ତ ଦେବି ଟମାଟୋ କ'ଣ ସିଝୁନି ପାଣି ପିଅ ନା ଲୁଣଟା ଠିକ୍ ଆଇଲେ କହୁଥିଲି। ବେଚାର ପକେଇଦେଲା ମାଛ କିଲୋ ମୋ କଥାରେ ଚୁଲି ଆଗୁ କହିଛି କହିଛି ନା ଆଉ କ'ଣ ଆଣିବି ଏତେ କ'ଣ ହବ ଏତେ କ'ଣ ଶୁଣିବୁ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଗାଧୋଇ ପାରିବିନି ସେଇଆକୁ ଦଳିକିନା ମୋ ଇଏ ହେଲାଣି କରିଦେଉଛୁ ନା ଗରା ହେଇନି ମା ଭାତ ମା ଏତେ ଯାଏଁ ପଡୁଛି ଭାତ ଏଉଠୁ ଏତେ ଏବେ ଦଉନୁ ରସୁଣ ଖଣ୍ଡେ ରସୁଣ 2-4 ଗଣ୍ଡା ଖାଇବୁ ଜାଣିବୁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବୁ ଗରମ ମତେ ଖାଇଲେ ହବ ଲଙ୍କା ଦଉନୁ ଏ ଦୁଇଟା ଜଗାରେ ଏବେ ଆକୁ ଆଉ ଲାଭ କରିବନି ଏଇ ରାଗରେ ତମେ ଖାଇଦେବ ନା କ'ଣ ଦରକାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜି କହୁନୁ ରାଗରେ ଦେବେନି ହେଁ ସେଟା ଟିକେ ଲାଗିବ କ'ଣ ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଖିଆପିଆ ପ୍ରାୟତଃ ପାଖାପାଖି ସରିଗଲାଣି। ଭାଇର କିନ୍ତୁ ଖିଆପିଆ ସରିନି, ତା ଚକଟା ଚକଟି ତ ଯେମିତି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାକେ ସେମିତି ହେଲା। ସେ ତତେ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ପକେଇ ଚକଟିଥିବ ତ ସେ ତାର ସେମିତି ଚଲେଇଥିବ ଖାଇବା। ଆମେ ଚାଲ ଯିବା ଆମର ନେକ୍ସଟକୁ। ତ ରାତିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇ ପିଇ ଖରାବେଳେ ଦୋକାନ ପଳେଇଥିଲୁ, ତାପରେ ରାତିରେ ଆସିକିନି ରୂପା କହିଥିଲା ନା ଟିକେ କ୍ଷୀର ଚା ବନା, ସକାଳେ କହୁଥିଲୁ ବନା ଚାହା ତ କହିନଥିଲା, କଫି କହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଫି ଯେହେତୁ ନଥିଲା ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ନାହିଁ ଯେହେତୁ କଫି ତ ଚା ହିଁ ବନେଇଦେବି। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ଠିକ କଥା କହିଲି ଚିନି ବହୁତ ପକେଇଦେବ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ଗୁଡ଼ ପକେଇଲୁନି କ୍ଷୀର ଚାରେ ଗୁଡ଼ କଫି ଟିକେ ଆଣୁନୁ। ଭଲ ଲାଗୁନି ଗନ୍ଧ ଧୋଇଟି ଚାପଡ଼ା ମାଟି ଦେବୁ ମାଟି କପଟା ମାଜିଛି ଖାଇବେ ଆହୁରି ମାରି ଦେବୁ। ଏବେ ମାଜିଲେ ହାଙ୍ଗେ ଆଜି ପାଣି ପୁରେଇ ଥୋଇଛି ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଭଲ ଷ୍ଟିଲ୍। ଏଇଟା କମ୍ପାନୀର ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିବ ଖାଇବ ତାପରେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଜିନିଷ ଲେଖାହେଇଛି କୁକ୍ ହେଲ୍ଦି। ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ ମତେ? ବୟସର ଶେଷ ସୀମାରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଛେଚିବୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଏଇ ଛେଚା କ'ଣ ଲାଗି ଅସନା ହେଇଛି ଅସ୍ନା ହେଇଛି ଧଉନି ତାକୁ ଅଦା ଥୋଇଟି ତଳେ ମଳେ ଛେଚି ଦଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ସ୍ଲାବରେ ହାଙ୍କି ଇଏଟା କ'ଣ ହେଲା ଗ୍ରିପ୍ଟା ସେଥିରେ ଇଏ କରିଥିଲୁନୁ। ଏଟା କୋଉଠି ସେ ତମ କାଟିଥିଲି ଥୋଇ କାଲି ବା ଆମେ ଇଏ କରୁଥିଲେ କାଲି ଟିପନ ସ୍ଲାବ୍ ପାନ ହାଙ୍କି ସାଙ୍ଗେ ମାଜିକି ସଫା କରିଛି। ସ୍ଲାବକୁ ବି ସବୁ ମାଜି ଦଉଛୁ। ହଁ ଓଦାରେ ହଁ ଏଇଟା ସବୁ ମାଜିଛି। ଦେଖିପାରୁଛୁ ଓଦା ଓଦା ଦେଖାଯାନ୍ତା ଏଟା କାଜୁ ପକା କାଜୁଟା ଛେଚିକି
ପାଚି ଯାଇଛି ପୋକଟେ ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ହେଇନି ବା ଭଲ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଖଣ୍ଡେ କାଟି ଦଉନୁ। ଫଟେଇ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବୁ, କାଟିଦେଲେ ନା ଜଣା ପଡୁନି। ହେଇନି ବରେ ବାବା, ମୁଁ ଖାଉଥିଲି ସେ ସିଧା ସିଧା। ତୁ ନ ଖା। ଥୋଇଦଉନୁ। ଥୋଇଦେଲେ ପୁରା ତାତିଯିବ, ତା ଭିତରଟା ଖାଲି ଇଏ ହବ। ଗ୍ୟାସ୍ଟା ପାଣିଟା ନିଗିଯିବ, ଗ୍ୟାସ୍ଟା ପଳେଇବ। ଇଏ ସବୁ ଅଡଜଷ୍ଟ କରିଯାଇଥିଲା, ବାହାରିଛି ତା ଭିତରୁ। କେନା ଗନ୍ଧ ହଉଛି ପୋଡ଼ିକି ହବନି। ଚା ମଜା ଏଇଟା। ଏତେ କଣ ଦେଇଥିଲୁ ମୁଁ? ମତେ ପିଇବି ନା ଗାଧେଇବି? ଗାଧେଇ ପଡ। ହେଇଯିବ। ପିଇବୁନି ତୁ? ନାଲି ଚା ତାଠୁ କମ୍ ପିଉଛୁ, କ୍ଷୀର ଚା ଏତେ ପିଉଛୁ। ହଉ ଧରି ହଉଛି। କାଟିଛି। ତାଟିଆରେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଚାଟା। ହେଲା। ମାଲୋ ଦେଖେ ମୁଁ ଚା ଆଣିଛି କୋଉଥିରେ। ପିଇବୁନି? ହାଁ ଉଠୁନୁ। ମୁଁ ତ ଏଥିରେ ପିଇବି, ତୋ ପାଇଁ ତାଟିଆରେ ଆଉଛି। ଉଠୁନୁ ବସୁନୁ। କେତେବେଳେ ପିଲା ଏକ୍ସଟ୍ରା କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ମାଟିର ବାସ୍ନା। ମୁଁ ଆଣିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଗ ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ତଥାପି କ'ଣ ହେଇଛି?